सर्वश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थ भगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं तथा श्रीमद्भागवतं तथा। ॐ नित्यं भागवतं जस्तो पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरो भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम् कपिलादानजं फलम् सर्वरहस्य पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कृतो मनुष्य। जय जगन्नाथ। सबु रहस्य ये पृथ्वी ब्रह्मांडर 14 ब्रह्मांडर मालिक होचंदी जगन्नाथ। सर्व देवादेवी समस्तंकर मालिक होचंदी जगन्नाथ। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रभुंकर विराजमान। आमे ओडिशार लोक होइकी जगन्नाथ को चिन्हिनु। आमे अनेक संप्रदाय रे अनेक गुरु अनेक शिष्य अछंती, अनेक संप्रदाय थी, किंतु आमे जगन्नाथ को चिन्हिनु। जगन्नाथ को फरेन देश रे गीता भागवत रिसर्च करा जाउची। फरेन रे लोक माने रथ यात्रा करूचंती, किंतु आमे ओडिशावासी आमे जगन्नाथ को चिन्हिनु। सेति पई कहले कोन ना आमे जेमती भागवत रे कहले प्रभु अनेक जन्म तप फले मानव जन्म मोहितले। अनेक जन्मर तप फल आम मनुष्य शरीर टे पाइचु। सकल प्राणी मध्य सार दुर्लभ मनुष्य शरीर। ये जे मनुष्य शरीर आम पाइचे दुर्लभ, सुलभ नुहे। पशु पक्षी कीट पतंग ये सब सुलभ। मनुष्य जन्म पाइथिबा होची दुर्लभ। चाहे से ब्राह्मण हो चाहे से आदिवासी हो, संसार रे जे कोनोसी जीव मनुष्य शरीर पाइची से होची श्रेष्ठ दुर्लभ। कहीं पाइची से ना ये जीव को उद्धार करिया पई से मनुष्य शरीर टे पाइची। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम रे मन भज गोविंदम रे मन स्मर गोविंदम। तेणु गोविंद को स्मरण कर, गोविंद को भज, तेबे जाई ये जीवर कल्याण हबो। आमे ये जो मनुष्य शरीर टे पाइजे जे 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष पर आम निश्चित मृत्यु अच्छी। मृत्यु समस्तंकर अच्छी। से कौन कहले ना जाबत सुस्थ ए शरीर वृद्ध अवस्था अच्छी दूर ताबत आत्मा निस्तारणे जत्न करिब अनुक्षणे। ये आत्मार निस्तार पाई, आत्मार उद्धार पाई, आत्मार कल्याण पाई सब प्रयत्न हवा। भगवान को पाद तले निजर सर्वस्व को अर्पण करदेवा, करदे निजर कर्म करिबा। किंतु एटी असुविधा कौन? अभिराम परमहंस रामकृष्ण परमहंस आपणकर पंचसखा एमाने सबू जे 500 वर्ष पूर्वरु मर्त्य धराधाम जो शरीर त्याग कले तापरे आपणकर अनेक संप्रदाय रे अनेक भक्त अनेक शिष्य ये सब भक्त शिष्य सब बहुत, किंतु भक्ति काहारी पाखर नहीं। से अच्युतानंद भी कहते रे भक्त हेबे मालो मालो भक्ति जे नथिब तिले मात्र। भक्ति एमान पाखरे नहीं, किंतु
बहुत पूजा पत्र होउची, बहुत यज्ञ होउची, बहुत दान होउची, कଳି काहींକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଘରେ ଘରେ କାହିଁକି କଳି, ସମସ୍ତେ କଳିର ଅଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜାପତ୍ର ତ ଅନେକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସୁଛି। ତେଣୁ କଳି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ଆମର ପ୍ରକୃତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ, ଏ ସଂସାର କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଶରୀର କ'ଣ, ମନ କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ, ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନେ ବି ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଆକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକ ତ୍ରିତାପ ଅର୍ଥ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଂକିତ କ୍ରିୟମାନର ପାପ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସ ରୂପରେ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବା। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ବାବାଜୀ ନୁହେଁ, କି ସାଧୁ ନୁହେଁ, କି ସନ୍ଥ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ସେଇ କଥାକୁ